Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat singkat Tuan Guru Kiai Haji Fahmi Zamzam. Tuan Guru Kiai Haji Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Beliau dilahirkan di kota Amuntai pada tahun 1378 Hijriah atau 1959 Miladiah. Pada mulanya beliau menuntut ilmu di daerah Amuntai, kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Darussalam Martapura sampai ke tingkatan aliyah, dan berguru secara khusus dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syukri Unus Martapura. Dan seterusnya beliau melanjutkan ke Yayasan Pesantren Islam Bangil, Jawa Timur. Dan pada tahun 1980 beliau pergi ke India dan berguru dengan Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 1420 Hijriah atau 1999 Miladiah di Nadwatul Ulama. Pada tahun 1408 Hijriah atau 1988 Miladiah sempat berguru dengan Syekh Yasin Al-Fadani yang beliau meninggal pada tahun 1410 Hijriah atau 1990 Miladiah. Dan beliau juga berguru dengan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala yang meninggal pada bulan Ramadan 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 2005 Miladiah. Dan beliau mendapatkan anugerah gelar Al-Maliki dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pada bulan Syawal 1423 Hijriah atau 2002 Miladiah. Dan di pertengahan tahun 1984 beliau datang ke Kedah, Malaysia, dan seterusnya berkhidmah di Ma'had At-Tarbiyatul Islamiyah. Pada tahun 2001 beliau telah mendirikan pondok pesantren Yasin di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Dan pada tahun 2003 beliau mendirikan lagi dengan nama yang sama di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan pada tahun 2009 beliau mendirikan lagi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Maka sejak tahun 2001 beliau berbolak-balik antara Malaysia dan Indonesia. Di antara karya beliau lebih 10 buah kitab, baik karangan atau terjemahan dan tahqiq. Di antaranya yang pertama 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang kedua 40 hadis penawar hati, yang ketiga 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, yang keempat 40 hadis akhlak mulia, yang kelima terjemahan Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, yang keenam terjemahan wasiat Imam Ibnul Wardi, yang ketujuh terjemahan Qasidah Burdah Imam Busiri, yang kedelapan terjemahan Bustanul Arifin Lin Nawawi, yang kesembilan Kiamat Hampir Tiba, yang kesepuluh Bekal Akhirat Risalah Amaliyah, yang kesebelas Riwayat Hidup Sayyid Abdul Hasan An-Nadwi Al-Hasani, yang kedua-belas Riwayat Hidup Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang ke-13 Tahqiq Hidayatus Salikin Asy-Syaikh Abdul Samad Al-Falimbani, yang ke-14 Tahqiq Sayrus Salikin Asy-Syaikh Abdul Samad Al-Falimbani berjumlah 4 jilid besar. Beliau wafat pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 kurang lebih jam 6.45 pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas amal baik beliau dan merahmati beliau, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wallahu a'lam.